జమాతే ఇస్లామీ హింద్ జాతీయ మాజీ అధ్యక్షులు ప్రముఖ ఇస్లాం విద్వాంసులు మౌలానా జలాలుద్దీన్ ఉమ్రీ గారి మరణం ముస్లిం ప్రపంచానికి తీరని లోటు అని ఎంపీజే స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ అజీజ్ గారు అన్నారు. నిజామాబాద్లో మౌలానా జలాలుద్దీన్ గారి సంస్మరణ సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ మౌలానా జలాలుద్దీన్ ఉమ్రీ గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఆగస్టు 26న కన్నుమూశారని తెలియజేశారు. ఆయనకు 80 ఏళ్లని. మౌలానా జలాలుద్దీన్ ఉమ్రీ గారు 2007 నుండి 2019 వరకు జమాతే ఇస్లామీ హింద్ జాతీయ అధ్యక్షులుగా సేవలు అందించారని తెలియజేశారు. ఉమరాబాద్లో జామియా దారుస్సలాంలో డిగ్రీ పట్టా పొందిన మౌలానా అలీగర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ నుండి ఆంగ్ల సాహిత్యంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని కూడా పొందారని అబ్దుల్ అజీజ్ గారు ఆయన విద్యార్థులను గురించి వివరించారు. మౌలానా ఉద్యమ జీవితంలోని పలు ఆదర్శాలను కార్యకర్తలకు వివరించారు. మౌలానా 5 ఏళ్ల పాటు జిందగీ నౌ ఉర్దూ పత్రిక సంపాదకుడిగా పనిచేసి ఉర్దూ భాషకు ఎనలేని సేవలందించారని గుర్తు చేశారు. మౌలానా ఇస్లామిక్ ప్రపంచంలోని అతి కొద్ది మంది ప్రముఖ పండితులలో ఒకరిగా తనదైన ముద్ర వేశారని ఆయన ఇస్లాం ధర్మానికి చేసిన సేవలను వివరించారు. ఇస్లాం అవగాహనకు మౌలానా ఉమ్రీ గారి సాహిత్యం ఎంతో దోహదపడుతుందని అబ్దుల్ అజీజ్ గారు అన్నారు. ఇస్లాం పిలుపు, ముస్లిం మహిళల హక్కులు, మారూఫ్ మున్కర్ పుస్తకాలు తెలుగులోనూ అనువాదమయ్యాయని ఆయన వివరించారు. షరియా కౌన్సిల్కు చైర్మన్గా, జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ అమీర్గా, ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన సేవలకు ముస్లిం సమాజం రుణపడి ఉంటుందని అన్నారు. గొప్ప పండితుడిగా, ఉద్యమ నాయకుడిగా, సాహితీవేత్తగా, రచయితగా ముస్లిం ప్రపంచంలో తనదైన ముద్ర వేశారని అబ్దుల్ అజీజ్ గారు గుర్తు చేశారు. एक बात तो ये है और ख़ास तौर पर इस मजमे से हमारा खिताब है जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सभी अफराद 100% आला तालीम याफ्ता और उम्मत के बाखबर लोग हैं, तो हालात से बाखबर रहिए. पहला काम यह है कि हालात से बाखबर रहिए, अपने गिरदोपेश के हालात से बाखबर रहिए, मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के हालात से वाकिफ रहिए और मुनासिब तदाबीर इख्तियार कीजिए. ये ना हो कि जब कोई वाक़या पेश आ जाए तो हम कहने लगे कि हमें इसकी तवक्को नहीं थी, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था, या हम इस तरह नहीं सोच रहे थे. जिंदा कौमों की अलामत यह है कि वह हालात से बाखबर रहती है और नाजुक से नाजुक हालात में अपने लिए राहें निकालती है. आप अपने अमल से अपनी जिंदगी का सबूत दीजिए. दूसरी बात यह है, हौसले और हिम्मत के साथ रहिए. ये ना हो कि आप घबरा के हौसला छोड़ बैठे और आपका अज़्म या इरादा डगमगाने लगे. पैगंबरों का उसवा यही है, वो नाजुक से नाजुक हालात में भी हिम्मत नहीं हारते. हर पैगंबर की तारीफ से इसका सबूत मिलेगा. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल को लेकर दरियाए नील की तरफ बढ़ रहे थे. पीछे से फिरौन का लश्कर आ गया. बनु इसराइल पर दहशत तारी हो गई और कहा इन्ना लमुदरकून, अब हम बच नहीं सकते, अब हम पकड़े गए. सामने दरिया है और पीछे फिरौन का लश्कर है, तो कहा इन्ना लमुदरकून, अब हम पकड़े गए. इस नाजुक सूरत हाल में हजरत मूसा फरमाते हैं कल्ला कल्ला इन्ना माया रब्बी सयाहदीन. ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा. मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा. अल्लाह ने कहा समंदर पर अपनी असा मारो. उन्होंने ऐसा मारा तो समंदर शक हो गया, जोशों में बढ़ गए. हजरत मूसा अपनी बनु इसराइल को लेकर निकल गए. फिरौन ने भी देखा कि रास्ता खुला हुआ है, वो भी आया.
جیسے ہی حضرت موسیٰ کا لشکر ادھر پہنچا، حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے ساتھ پہنچے، دریا کے دونوں پارٹ مل گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ دیکھا آپ نے کیسے نازک حالات تھے، اور عزم کا یہ حل ہے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کلا، ایسا نہیں ہوگا، جس خدا کے راستے میں ہم نکلے ہیں وہ اس طرح یہ نہیں چھوڑے گا ہمیں، وہ راستہ نکالے گا۔ تو اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے راستے نکالتا ہے اللہ۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد کے موقع پر غار ثور میں روپوش تھے، دشمن آپ کی تلاش میں غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی کہ یہ تو بھائی غار کے دہانے تک آ گئے ہیں، کہیں دشمن دیکھ نہ لے۔ اب بتائیے، دو آدمی اور دشمن غار کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن غالب نہیں آئیں گے، تو یہ عزم اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے، اور اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو یقین جانیے اور اللہ کی مدد آپ کو ضرور حاصل ہوگی، بشرطے کہ آپ ارادہ کریں کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ حالات کتنے ہی مایوس ہوں، کبھی آپ مایوس نہ ہوں، کتنے ہی سخت کن حالات ہوں، مایوس نہ ہوں آپ۔ مایوسی اور نا امیدی کسی بھی فرد اور قوم کے لیے سم قاتل ہے، ظاہر ہلاکت۔ یہ سم قاتل اس لیے ہے کہ جہاں آدمی مایوس ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی سمجھ لے کہ مجھے مرنا ہے، مر جائے گا، جلدی مر جائے گا، یہی حال قوموں کا ہے۔ تو اس لیے حالات کتنے ہی سخت ہوں آپ مایوس نہ ہوں، کبھی ایسا مایوس ہوں گے تو ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو فراموش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور حالات کو دیکھ رہے ہیں، اس حقیقت کو بھول رہے ہیں کہ اللہ ہے، طاقت اور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اگر اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے تو بہت بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ سے کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عزت اللہ کے ہاں موجود ہے جو اس سے ڈر کرنے والا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا روح لوگوں کو دلوں پہ بٹھا دیتا ہے۔ 40 سال کا شہید ٹیپو، جسے فتح دیکھنا ٹیپو کہتا ہے، کہا جاتا ہے، جس کا ایوان نہیں ہے، جس کا دربار نہیں ہے، مشاہیر عالم کے اندر اور ائمہ اکرام کے اندر کوئی نہیں ہوگا جس کے مزار پر لگایا ہو۔ وہ یقین کے ساتھ کہتا ہے مولانا عبد الحسن ندوی سے لے کر انہوں نے تحریر لکھی تھی شہید ٹیپو پر۔ 40 سال کا شہید جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہر ایک آدمی، ہر ایک آدمی، ہر ایک وہاں کے حاضری لیتا ہے۔ وہ دربار نہیں ہے، وہ ایوان نہیں ہے جس کا احترام کیا جائے۔ عظمتیں ہوتی ہیں جو دلوں کے اندر جگہ بنا لیتی ہیں، اور یہ جگہ قوت اور طاقت کے بلبوتے پر نہیں، ایمانی طاقت کے بلبوتے پر بنتی ہے۔ اگر تم درباروں میں تلاش کرتے ہو، تم جانی مانوں کی ضرورت تلاش کرتے ہو۔ میں کہہ رہا تھا خطر کا وزیر تعلیم عبدالسلام صاحب کی میں بھی تھا، ابراہیم صاحب کینیڈا سے آئے تھے، سارے لوگ موجود ہیں۔ یہ تو ہو گئی استقبال کی بات، جب رخصت ہوئے تو اجازت دینی، اس کے باوجود بھی پوری دنیا کرتے ہوئے جب تک کہ مولانا کا قافلہ نہیں گیا وہاں پر موجود رہا۔ میں یہ طریقے سے نظام طور پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جب بے نیازی ہوتی ہے تو اللہ
जिसमें मौलाना जलालुद्दीन की कोई कैफियत नहीं हुई, उनके आधार दवारे के ऊपर बाजू पड़ा था, हैबत तालीम नहीं हुई, ना उन्होंने अपने जिस्म को समेटा, ना उनके चेहरे से मालूम हुआ तो किसी रोग के अंदर आ गए। ये होती है मुझे किसी इमाम किया देखा मुझसे अब तुझे मेरी तरह है इजरा करे जमाने का इमाम అంశాలతో పాటు రాజకీయ, సినిమా, సామాజిక రంగ అంశాలపై ప్రత్యేక కథనాల కోసం మా జానో జాగో టీవీని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇతరులకు మా లింకులు షేర్ చేయండి.